আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। সম্মানিত যে সমস্ত আমাদের দিনী বন্ধু আছেন ফেসবুকে, ইউটিউবে, ঈদের খুশি একটু আমরা এখানে উপভোগ করলাম আমাদের বলদিয়া পার্কে ফাজিলত শেখ আব্দুল হামিদ আল ফাইদ আল মাদানী সাহেবকে নিয়ে। এবং আমাদের প্রোগ্রাম ছিল একটু খাওয়া দাওয়া হবে এবং শেখকে নিয়ে একটু আলোচনা হবে। তো আমরা শেখকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিছু আমাদেরকে নসিহত করবেন, তাই ইনশাল্লাহ শেখ আমাদেরকে কিছু নসিহত করবেন, আমরা ইনশাল্লাহ গুরুত্ব সহকারে শুনব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ঈদুল আজহার এই লম্বা ছুটি, মোটামুটি 4-5 দিন পর আমরা আজ শেষ ছুটি, কাল থেকে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে একটি উপলক্ষ করে একসাথে জমায়েত হয়েছি। তো এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী আছেন, বাংলা হয়তো বলা ঠিক হবে না, এই জন্যে আমি আজকে এখন এই সময় চাইব একদম প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কথা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সকলের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। আচ্ছা মনির ভাই, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके ऊपर सबसे पहला जो है फ़र्ज़ क्या होता है? सबसे पहले फ़र्ज़ क्या होता है इंसान के ऊपर? अपने पैदा करने वाले की इबादत करना, जो दुनिया में भेजा। इबादत फ़र्ज़ होती है। इबादत तो इबादत क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब जैसे तरीका नबी जी बताए। हाँ अब्दुर्रहमान याद है? सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है अब्दुर्रहमान? सर्वप्रथम फ़र्ज़ की नहीं याद? सबसे पहला फ़र्ज़ होता है इल्म। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर मुस्लिम पर, यानी मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन। सबसे पहले इल्म। आप इबादत करेंगे तो भाई इबादत कैसी है तो पता चलना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या? ईमान। तो ईमान के लिए इल्म चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या है? इल्म है। उसके बाद इल्म के बाद कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है? अमल। इल्म के बाद है अमल। अमल ना करे तो इल्म क्या फ़ायदा है ना। अमल, अब अमल जब कर लिए तो उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ क्या है? वही इबादत। हाँ इबादत नहीं, तो अमल में ही तो इबादत है। अमल के बाद क्या फ़र्ज़ है? कि कोई कुछ फ़र्ज़ है कि नहीं? अमल में ही से एक फ़र्ज़ ज़्यादा है, वो क्या है? तबलीग। आपने अमल किया बस हो जाएगा? आपके बच्चे को, आपकी बीवी को, आपके गांव वालों को, आपके समाज को, आपके देश वालों को नहीं बतलाएंगे? तो ये क्या है? तीसरा फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ फ़र्ज़ होती है जिसके बगैर ये तीनों चीज़ बेकार है, नहीं हो पाएगा। क्या है वो? पहला है इल्म, उसके बाद अमल, उसके बाद है तबलीग। ये तीनों के लिए चाहिए, एक चीज़ ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा ये। क्या है वो? अकीदा तौहीद। हाँ, अकीदा तौहीद इल्म में दाखिल है पहला ही। ये है सब्र। सब्र, सब्र चाहिए। इल्म तलब में भी सब्र चाहिए, अमल में भी सब्र चाहिए और तबलीग में भी सब्र चाहिए। तो चौथा फ़र्ज़ है सब्र। ये 4 फ़र्ज़। हाँ, तो 4 फ़र्ज़ जो है इंसान के ऊपर होता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि कब फ़र्ज़ होता है? इंसान तो जब आता है तो बच्चा रहता है,
वो तो ना बोल पाता है ना समझ पाता है। फ़र्ज कब होता है, ये भी एक सवाल है। हाँ, কখন ফরজ হয় মানুষের উপরে, মানে কোন সময়টা বা কোন বয়সটা এলে পরে তাকে বলা যাবে যে তোমার উপরে এটা ফরজ। 7 বছর, 7 বছরে ফরজ। হ্যাঁ, কে উমর? 12 বছর শাহবালক হলে। এই হচ্ছে উত্তর, যে শাহবালক শাহবালিকা হলে যে ফরজ হওয়ার কথা সেই ফরজগুলো মানুষের উপরে হয়। তাহলে फिर सवाल आता है, शाबालक जिसको बालिग कहते हैं, बालिग बुलूग किस वक्त, यानी किस वक्त किस उम्र में बालिग होता है, इंसान कब बालिग होता है, ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब क्या है, अगर वो बच्चा है, मर्द है, 7 বছরে যেটা বলা হয়েছে নামাজের আদেশ দিতে বলা হয়েছে, 7 বছর হলে নামাজের আদেশ দাও, না মানলে 10 বছরে ওকে পিটাও, মারো, ঠিক আছে। কিন্তু ফরজ হয় তা না, অনেকে মনে করে 7 বছরই ফরজে, না, 7 বছরে বাচ্চাদের নামাজ ফরজ হয় না, 10 বছরও হয় না, কিন্তু মার লাগাতে হবে, কারণ এই সময় যদি না তৈরি করো পরে আর পারবে না, ঠিক আছে। তো আর 10 বছরের বিছানা আলাদা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু ফরজ না। তা ফরজ হয় কখন, যখন সে शाबालक হবে, बालिग हो जाए तो उसके ऊपर जो फ़र्ज है वो फ़र्ज हो जाता है। तो बालिग कখন হয়, बालिग হওয়ার আলামত আছে। उसकी अलामत ये है कि एहतलाम शुरू हो, या नाफ के ज़ेरे नाफ के नीचे जो बाल होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या होता है, मोटा हो जाए। ज़ेरे नाफ का बाल या লোম যেটা বলি আমরা, সেটা যেন সেটা মোটা হয়ে গেলে জানতে হবে শাবালক হয়েছে। দাড়ি মোজ গজানো আছেই, কিন্তু তার আগে জেরে নাভ যেটা আর কি, নাভির নিচের লোম পুরো হয়ে যায়। তো এই সময়ে তাদের উপরে নামাজ ফরজ, বা যে জিনিসগুলো ফরজ, ইলম ফরজ ইত্যাদি। अगर ये अलामत वाज़ेह नहीं है तो 15 साल की उम्र में समझा जाएगा कि ये बालिग है। लेकिन अब बच्ची की, लड़की के लिए अलग है। लड़की के लिए एक अलामत ज़्यादा है, वो क्या है, हैद का शुरू होना, दौरा जिसको शहरिया बोलते हैं, ये शुरू होना, ये एक अलामत है। और अगर ये इन अलामतों में से कुछ नहीं है तो 15 साल की हो जाए तो वो बालिगा है, तो उसके ऊपर जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ये है उम्र। लेकिन हुकूमत के हिसाब से 18 साल की हो तब वो बालिगा है, 18 साल के नीचे नाबालिगा, ये सब गलत बात है। अल्लाह मुस्तान। तो ये है इब्तिदाई चीज़ें जो हमको मालूम करना, जानना ज़रूरी है। प्राथमिक পর্যায়ে এগুলি হচ্ছে আমাদের জেনে রাখা দরকার, যে আমাদের প্রথম কি দরকার। অনেকে মনে করে প্রথম হচ্ছে ফরজ হচ্ছে নামাজ, না, নামাজটা পড়বে কিভাবে, তাহলে গেল কোথায়, ইলমে গেল। বলে আকিদা, হ্যাঁ আকিদা তো ঠিকই, কিন্তু আকিদাটা শিখবে কিভাবে, সেটা শিখতে হবে, ইলম চাই। अल्लाह कहाँ है, अगर अल्लाह से शुरू किया जाए, इसलिए कि अल्लाह खालिक व मालिक है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की इज़्ज़त, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अकीदे की चीज़ें हैं। रसूल, उसके बाद रसूल कौन है, उसके बाद जो है यौमुल आखिर, ज़िंदगी की, दुनिया की ज़िंदगी यही मकसूद नहीं है, बल्कि हमको पैदा क्यों किया गया है, वो इबादत के लिए। तो इसके बाद यौमुल आखिर है, नहीं, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी क्या है, जन्नत जहन्नम, ये सब सारे अकीदे की बात है। अल्लाह मुस्तान। আচ্ছা, ওই জিনিসটা একটু বুঝলেন তো, যে কুরবানির পশুর এই যে মালা পরানোর ব্যাপারটা নিয়ে খুব ফেসবুকে হাঙ্গামা হলো, খাস করে যারা ব্রাদার্স ওই টাইপের লোকগুলো বলছে এটা মৃত্যু সুন্নাতকে জীবিত করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে একটু বুঝিয়ে দেন। কিছু বাংলা ইংরেজি পড়ুয়া মুফতি সাহেবরা চটচট করে ফতোয়া দেন, তারা দেখতে পান সুন্নত, এটা বাংলাতে পড়লো বা ইংরেজিতে পড়লো সুন্নত। ওই রাতের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে হেঁটে বেড়ানো সুন্নত, তারপরে শাওয়াল মাসে বিয়ে করা সুন্নত, কি সব সুন্নত বের করে ফেলে ওরা। তেমনি হঠাৎ করে বাংলা থেকে পড়ছে, এর আগে কোনোদিন শুনেছিলে?
এই শোনাই যায় না। এই ইদানিং সে বের করেছে, যেহেতু বুখারী শরীফের হাদিসে আছে মা আয়েশা নিজে এইভাবে ইশার করেছেন, ইশার বলা হয় একে, ইশার করেছেন মানে চিহ্ন লাগিয়েছেন। ইশার করা মানে চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া। কেলাদা, মালা বা হার জাতীয় আর কি কিছু একটা এমন বেঁধে, কাপড় বা চামড়া যাই হোক বেঁধে দেওয়া, যাতে বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে কাবা শরীফে প্রেরিত কোরবানি। তাতে লাভ কি হবে? যদি বাইচান্স হারিয়ে যায় তো লোকে তার উপরে অত্যাচার করবে না, ধরে খেয়ে নেবে না, বরং এক কাবা শরীফের দিকে যাতে পৌঁছাতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করে দেবে। এই জন্য চিহ্নিত, মানে সে যুগে প্রচলিত ছিল যে এই চিহ্নটা থাকলে এটা কাবা শরীফের কোরবানি। এটাকে বলা হয় হাদি বলা হয়, যেটাকে কাবার দিকে পাঠানো, হাদিয়াম বালিগাল কাবা। তো এই যে কোরবানি কাবার দিকে পাঠানো হতো, কাবার জন্য প্রেরিত হতো, কাবার মিসকিনদের জন্য প্রেরণ করা হতো, সেখানে জবাই করার জন্য প্রেরণ করা হতো, সেই পশুকে চিহ্নিত করার জন্য এই যেটাকে মালা বলা হচ্ছে বা হার বলা হচ্ছে, যাই হোক, গলায় চিহ্নিত করা হতো। আর তার মানে এই নয় যে ঘরে প্রত্যেক কোরবানিকে চিহ্নিত করতে হবে। আমার ঘরে কী দরকার আছে? আমার ঘরে ছাগল বাঁধা আছে, আমার ঘরে গরু বাঁধা আছে, সেখানে চিহ্নিত করার কী দরকার আছে? চিহ্নিত করতে হবে যেটা সুন্নত, সেটা হলো যে কোরবানি, যদিও এখন অতটা প্রচলিত নেই, জানি না কাছে কাছে কোথাও আছে কি না, জিদ্দা ফিদ্দা থেকে কে কোরবানি পাঠায় কিনা জানি না, কিন্তু আগের যুগে কি ছিল, সঙ্গে করে কোরবানি নিয়ে যেত লোকে মদিনা থেকে সঙ্গে করে, কারণ তখন উটের পিঠে যেতেই হতো, তো সঙ্গে করে উট বা এই ভেড়া জাতীয়, ছাগল জাতীয় সঙ্গে করে নিয়ে যেত, আর সেই পশুগুলোকে চিহ্নিত করে দিত। বাই চান্স হারিয়ে গেল তো লোকে জানবে, লোকে ধরে খেয়ে নেবে না, এটা কোরবানি রে, এটাকে, যেমন আমাদের দেশের বাজারে ছাড়া থাকে না, কি বলে ওটাকে, চিহ্ন দেওয়া থাকে, আর দেখবেন যে কেউ কিছু করবে না, ও বাবারে হ্যাঁ এটা অমকের নামে ছাড়া আছে। হ্যাঁ, তো ছিল সব জাহিলি যুগে ছিল বা ইসলামের শুরুর দিকে ছিল, এখনও আছে কিনা জানি না, যায় পাঠানো হয় কিনা। তো এই একটা বিভ্রান্তি, এরা মনে করছে যে ওই ইশারটা সব জায়গাতেই ফিট করা যাবে, যেটা যার জন্য বটে, মা আয়েশা যার জন্য করেছেন সেই জন্য, সে কোরবানি, যে কোরবানি মক্কার জন্য পাঠানো হয় সেই কোরবানির জন্য। আমাদের ঘরে বসে যে কোরবানি, এই কোরবানির জন্য ইশার নয়। তো যাই হোক, মানুষের বোঝার ভুল, এটা বুঝতে ভুল করে। এই যেমন কথা জন্য বলি, একটা সাধারণ একটা কথা, উঁচু জায়গায় উঠলে কি বলতে হয়? अल्लाह अकबर। नीचूते नामले की बोलता है? सुभान अल्लाह। ठीक है ना? अब आपका घर जो है 2 मंजिला 3 मंजिला है, जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे। जब नीचे उतरेंगे तब क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह बोलना है। लिफ्ट पर जब चढ़ते हैं अल्लाह अकबर बोलना है, जब नीचे उतरते हैं तो सुभान अल्लाह बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ मुनीर भाई, बोलना है कि नहीं? बोलते ही बोला है कि ऊपर चढ़ने के टाइम, बस ऊपर चढ़ने के टाइम अल्लाह अकबर बोलो, और नीचे उतरते वक्त क्या बोलो? सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन नहीं, जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वही करना है। ये सफ़र में है, ये सफ़र में है। सफ़र में जब जाओ, ऊंचाई पर उठो तो अल्लाह अकबर बोलो, नीचाई पर जब उतरो तो क्या बोलो? सुभान अल्लाह बोलो। ये घर के अंदर नहीं। इसी तरह सुभान अल्लाह जी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा बिर्र व तक़वा, ये जब हम गाड़ी पे चढ़ते हैं तो हर वक्त वैसे ही बोलते रहें? नहीं, ये सफ़र के वक्त है, जब कहीं जाना हो, जैसे होता जाना हो, जैसे रियाद जाना हो, समझ गए? आप कहेंगे तब तो कुर्बानी हज के लिए है, घर में कुर्बानी नहीं है, वो गलत है। वो समझ, वो इसलिए कि हदीस है, मदीना में कुर्बानी के लिए सहाबाए किराम कुर्बानी क्या करते थे, मदीना में कुर्बानी होती थी। ये नहीं कि जब सफ़र में हो तो उसमें इश्तराक है और जब घर में हो तो उसमें इश्तराक नहीं है। तो आम खास की बात है, आम जहाँ है वहाँ आम करना है, जहाँ खास है वहाँ खास करना है। इसको जिस तरह मानना है उसी तरह मानो, उसको जिस तरह मानना है उसी तरह मानो। तो वो इशार ख़ास है जो हदियम बालिगल काबा, जो कुर्बानी मक्का के लिए भेजी जाती है, उस कुर्बानी के लिए क़िलादा वगैरह पहना के उसको इशार किया जाता था, आम कुर्बानी नहीं।
হাটে যখন গরু বিক্রি হয় তো অনেক পশু থাকে, খাস করে কুরবানির হাটে, সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ কেলাদা করায় মানে মালা পরিয়ে রাখে, আমাদেরকে তো বলা হয়নি। আমরা যদি আমার পশু বলে চিহ্নিত করি, যেমন আমাদের জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে যখন গরু চড়াইতে যায় তো ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হয়। ঘন্টা বাঁধে কী জন্য? যাতে করে আমার গরুটা কোথায় আছে বুঝতে পারবো। টিং 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 করে পাতা খাবে আর টিং টিং করে শব্দ হবে, সমস্যা নেই। আমার গরু বলে চিহ্নিত করে যদি আমি নিয়ে আসি, সমস্যা নেই। এটা তো সুন্নত বলা যাবে না। সুন্নত হচ্ছে যেটা হারানোর ভয় থাকলে আমরা এটা যে করতে পারি, এটা সুন্নত বলে না। যেমন জঙ্গলে একটা গরু খাচ্ছে, হ্যাঁ। শনাক্ত করার জন্য ঘন্টি লাগা আছে, এখানে খাচ্ছে, এটা খাচ্ছে চিহ্ন করার জন্য, এটা সুন্নত বলা যাবে না। সুন্নত যেটা বলছে, সেটা যেটা সুন্নতের কথা আছে, সেটা হচ্ছে হাদিয়াম বালিগাল কাবা। হ্যাঁ, তো দুটোকে একরকম করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো অনেকে বলছে সুন্নত, কারণ এ পেয়েছে, বুখারীতে আছে। কাজ ক্ষেত্রে যেটা ওটা ছিল আল্লাহ বুখারীর 1700 নম্বর আর 1702 নম্বর হাদিসটা হ্যাঁ, খুব এখন ভাইরাল হচ্ছে। কি বলা যাবে আর কি বলা যাবে। তারা এখন ওই জিনিসটা, খাস জিনিসটাকে আম করে দিচ্ছে, যে কোরবানিকে চিহ্নিত করতে হবে মালা পরিয়ে দিয়ে। এমন মালা পরাচ্ছে হিন্দুদের মতো, একদম সেই রঙিন ফুলের মালা বা কি বলে কাগজের মালা পরিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কত রকম করে সাজাচ্ছে, আল্লাহ আকবার, কি বলবার। ঠিক আছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন। আবার ইনশাআল্লাহ কাল থেকে অনলাইনে আসবো, প্রশ্নোত্তর অনেক বাকি আছে। না।